निशांत एंड वेलकम टू माय वे व्लॉग्स। सो गाइस 3-4 दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट से रिंग लाइट ट्राइपॉड ऑर्डर किया था और आज फाइनली वो डिलीवर हो चुका है। सो ये वीडियो में मैं उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स अनबॉक्स। तो गाइस चलिए अभी अनबॉक्स करते हैं। Just to know what you knew, restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. मैंने हम रिंग लाइट खोली। Let the darkness take control. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, इसको फिट करना बाकी है, अभी बाद में करेंगे। the only one. तो गाइस इसके साथ ये सब मिला इतना। अभी हम करेंगे स्टैंड को अनबॉक्स करेंगे। I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? तो अभी हम इसे फिक्स करेंगे। चलो फिक्स करते हैं। Superhero. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. ये हमारी रिंग लाइट। I don't belong, tell my thoughts to तो गाइस ये जब तक टाइट नहीं होता तब तक आपको घुमाना है। live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never. तो गाइस अभी अटैच हो चुका है, तो हम इसका स्टैंड भी अटैच कर देते हैं। I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I. और गाइस आपको इसका जैसे एडजस्ट करना है ऐसे कर सकते हैं। हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे तो मैंने अभी इसका एडजस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अगर गाइस आप नीचे बैठ के भी वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हम उसे नीचे भी फिक्स कर सकते हैं। तो बहुत हेल्पफुल है। और उसका जो स्टैंड है वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस चलो अभी हम रिंग लाइट को ऑन करके देखते हैं। तो गाइस चलिए अभी ऑन करते हैं। तो इसमें पावर बटन है, अभी देखिए ऑन हो गए। Yeah, boy. तो इसमें अभी बेसिकली 3 कलर है। ये एक नॉर्मल वाइट है जो ट्यूबलाइट में भी होता है, फिर ये ब्लू टाइप कलर है, और ये थर्ड वॉर्म कलर है,
तो आपको जो यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 2 बटन है, प्लस और माइनस बटन है। तो प्लस बटन से आप इसकी पावर बढ़ा सकते हैं और माइनस बटन से आप इसकी पावर को कम कर सकते हैं। तो माइनस बटन से पावर कम कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे पावर कम हो रही है और प्लस बटन से बढ़ रही है, देखिए आप देख सकते हैं। तो गाइस बस इतना ही। Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. So hope you enjoyed the video. If you enjoyed the video, please like, share और अगर आपको ट्राइपॉड अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और गाइज हमारे चैनल पे अपनी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। So take care, stay safe, stay home और we will meet you in the next video.